U ovoj epizodi pokazat ću vam nešto jako zanimljivo. Kako da proizvedete gajbu punu hrane. I te gajbe se nalaze upravo ovdje. Za početak želim da pogledate moju kecelju. Kecelja ima ovce na sebi. To sam dobila od poštovanke Svetlane Pejić, koja žele da mi pomiri sa ovcama nakon što su mi uništile baštu. Kecelja mi je neophodna zato što ću sada da podignem gajbu punu hrane, i to hrane koju sam proizvela u samoj gajbi. Inače, da vam otkrijem tajnu, sve ovo sada posmatraju upravo ovce. Šta kažete na ovo? Ovo je gajba puna hrane i to je nešto što svima vama želim. Kako sam došla do ovog rezultata možete vidjeti u sljedećoj retrospektivi. Ovdje ću raditi jednu zanimljivu kombinaciju. Prvo imam jako dobre sadnice salate kao što ste vidjeli i radit ću sjetvu rotkvica na traci. Napravila sam takav izbor. Da bih to odradila potrebno je ipak malo ih ovako uvući unutra. Ja sam ovo zalila, vidite. Trake su nezgodne za rad ako duva vetar. Ja ću dodati još malo zemlje preko. Sada ću ubaciti sadnice salate. Kombinacija salata, rotkvica. I sada je potrebno da izdvojim i spanać koji je jednako na traci. Trake su isplative zato što postoje neke sorte koje zapravo ne možete da nabavite lako, kao što je sorta Amerika. Spanać Amerika se u prodaji nalazi isključivo na traci. I traka ide upravo ovdje. Ovo će biti jedna gusta gredica. Dodat ću ovdje još zemlje. Sada ovdje hoću još salate, boje na ovoj gredici, to mi je prioritet. I ovdje mi je ostao prostor za još jedan red rotkvica. I ova je saksija, odnosno gajba gotova. Sada ću još malo dodati zemlje preko i to će biti to. Sada je ovo potrebno dobro zaliti, ušuškati se još malo zemlje i ova je gajba gotova. Upravo ste vidjeli kako je posejana ova gajba. Tokom nekoliko epizoda ja sam ubacivala kupusarice i neke glavne kulture, ali sada ćemo zajedno da oberemo ovu gajbu da vidite kolika je zapravo to količina hrane i odradit ćemo zajedno dalju smenu kultura. Prvo ćemo skinuti salate kako biste vidjeli kako su ove salate lepe. Imam posudu pored, evo ispod vire rotkvice. Vidite kako su lepe rotkvice. Šta kažete na ovo? Sa ove strane imam rotkvice. Ovo ću zemlju da vratim. Već ih ima dovoljno. Ali ja nisam završila berbu. Tragamo za još rotkvica sa ove strane. I mislim da sam sada pokupila sve rotkvice. Šta kažete na ovu berbu?
rotkvice iz jedne gajbe. Dakle, gajba puna hrane koju svako od vas može da proizvede. Sada ću da skinem sve salate. Jednu sam već skinula. Onda sam prešla na rotkvice. Druga. Pogledajte kakav je to rezultat već sada. Sada je ovo teško uzeti jednom rukom jer će mi ove salate popadati. I evo imam ovdje još jednu. Zapravo želim da vidite koliko sam salate proizvela ovdje. U jednoj gajbi, gajba puna hrane. Ono što mi je ostalo da uberem je spanać koji je na nekim mjestima već počeo da cveta, što je i logično u takvoj gužvi. Evo da vidimo šta imam od spanaća. Spanać je bio u središnjem redu. Evo još spanaća. I to je to. Spanać je bio u jednom redu, dovoljno za jedno varevo. Ono što ću dalje da uberem jeste mladi luk, on je baš mladi. Takav ću ga i ubrati. Ovdje je malo pukao. Zato što mi ide uz rotkvice i salatu. Evo imam još luka. Mladi luk. Sada ćemo da vidimo šta je ostalo u gajbi. Ostale su salate koje mogu dalje da rastu. Jedna keleraba, ruska reckava raštika, zatim kupus, paštrnjak. Vidite kako je divna biljka i paštrnjak zapravo voli da se presađuje. I jedan bob. Sada ćemo dalje da organizujemo ovu saksiju i da evo imam jednu malu cveklu. Naredni korak je malčiranje ove gajbe. Čitava gajba je napunjena svežim otkozom. Zapravo on se suči u 24 časa i onda sam ovdje ustanovila i jedan suncokret. Ono što ćete naredno da vidite jeste čime ću zapravo da napunim ovu gajbu. Ovo je ono što sam proizvela u gajbi, a u gajbi je ostalo još puno kultura kojima sam dodala paradajz, cvekle, cinije, niske boranije i kukuruz. Dakle, gajba puna hrane. Ukoliko uložite napor, reciklirate, pronađete zemlju i budete kreativni. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.